Bismillahirrahmanirrahim. Fal ismu mangko tawi isim iku yu'rafu bisa den kaweruhi apa isim bil khafdi kelawan jar. Wa tanwini lan tanwin wa dukhulil alif lan mubuni alif wal lam lan lam. Wa huruful khafdi utawi pira-pira huruf jar wa hiya utawi huruful khafdi iku min lafat min wa ila lafat ila wa ana lafat an wa ala lafat ala wa fi lafat fi wa ruba lafat ruba wal bain lafat ba wal kaf lafat kaf wa lamul lafat lam wa huruful qasami utawi pira-pira huruf qasam iku wa hiya utawi huruful qasam iku al wa wal ba lan ba wa ta'ulan ta. Qauluhu tawi dawe musannaf fal ismu yurafu bil khafdi rupane dawa fal ismu yurafu bil khafdi ay min alamatil ismi tegese iku termasuk pira-pira tandane isim al khafdu tawi jar. Nahwu marartu bi zaidin umpamane lafat marartu bi zaidin wa gulamu zaidin al aqili lan lafat gulamu zaidin al aqili. Qauluhu tawi dawe musannaf wa tanwinu rupane lafat tanwinu wa huwa tawi tanwin iku nun sakinatun kang mati tulhaku kang den temu apa nun sakinah akhirul ismi ing akhir isim lafdon ing dalam secara lafat la khoton ora ing dalam secara tulisan. Nahwu zaidun wa rajulun umpamane lafat zaidun wa rajulun. Qaluhu tawi dawe musannaf wa dukhulul alifi rupane dawe wa dukhulil alifi walam ay qabuli dukhulihima tegese nrimo mlebune alif lan lam alaihi ngatasi isim. Nahwu ar-rajulu umpamane lafat ar-rajulu wal gulamu lafat gulamu. Qaluhu tawi dawe musannaf wa huruful khafdi rupane dawe wa huruful khafdi ay qabuli hurufil khafdi tegese bisa nerima pira-pira huruf jar fi awalihi dalam kawitane isim. Nahwu sirtu minal basrah umpamane lafat sirtu minal basrah ilal kufah. Qaluhu tawi dawe musannaf min rupane lafat min walaha lan iku tetep kedue min ma'anin utawi pira-pira makna minha iku sing saking ma'anin at-tab'idu utawi makna tab'id wa ya utawi makna tab'id iku alati makna yuslihu kang patut apa makanuha panggonane alati ba'dun iku nuduhake sebagian. Nahwu lan tanalul birahatatum fikum mimma tuhibun Ali Imran ayat 92 ai ba'duma tegese sebagiane perkara tuhibuna kang seneng sira kabeh wa bayanul jinsi lan jelasake jenis wa ya utawi bayanul jinsi iku alati makna yuslihu kang patut apa makanuha panggonane alati alladzi ing nuduhake makna alladzi huwa. Nahwu fajtanibu rijsa minal awsani rupane lafat fajtanibu rijsa minal awsani ayu ladzi tegese perkara huwa kang utawi alladzi iku al-awsanu pira-pira patung wa ibtidaul goyati lan makna ibtidaul goyah fil makan ing dalem panggonan. Nahwu sirtu minal basrah umpamane lafaz sirtu minal basrah ilal kufah au fi zamani utawa ing dalem nuduhake makna zaman. Nahwu sirtu min yaumil khamis umpamane lafaz sirtu min yaumil khamis ilal jum'ati maring Jumat. Qauluhu tawi dewe musannaf wa ila wa ya tawi ila iku intihail goyati krana nuduhake makna intihail goyah fil makani dalam panggonan. Nahwu sirtu ilal kufati umpamane lafaz sirtu ilal kufati au fi zamani utawa ing dalem nuduhake makna zaman. Nahwu sirtu ilal jum'ati umpamane lafaz sirtu minal jum'ati. Qauluhu tawi dewe musannaf wa an rupane dawuh an wa hiya tawi an iku lil mujawazati krana nuduhake makna mujawazah ai bu'du syai'in tegese sawise perkara anil majruri saking perkara kang dijarake bi'an kelawan lafat an biwa sitoti masdari fi'li kelawan lantaran masdari fi'il. Nahwu ramaitu as-sahma anil kausi ai bu'du sahma anil kausi biwa sitoti rami kelawan lantaran balang. Qauluhu tawi dawu musannaf wa ala rupane lafat ala iku taji'u tumeka apa ala li istilahi krana nuduhake makna istilah wa ya tawi ala iku tafawuqu syai'in nuduhake makna tafawuqu syai'in alal majruri yang atase perkara kang dijarake biha kelawan ala. Nahwu wa alal fulki tuhmalun rupane lafat wa alal fulki tuhmalun. Qauluhu tawi dawi musannaf wa fi iku taji'u tumeka apa fi liturfiyati krana nuduhake dzaraf imma hakikiyatan ana kalane hakikiyah au majaziyatan utawa majaz. Fal hakikiyatu mangko utawi kang hakiki iku ayakuna yen tauna iku lidurfi kedue dzaraf apa ihtiwaun makna mengku walil madrufi lan iku kedue madruf walil madrufi lan iku kedue madruf apa tahyizun makna tahyiz. Nahwu al-ma'u taibanu kufil kauzi ing dalem kendil fa in tafa mongko lamun persepen apa asyatoni syarat loro au ihdawama utawa salah jenis syatoni fa ya mongko utawi fi iku majaz ziyatun bangsa majaz. Nahwu al-ilmu utawi ilmu iku fis suduri ing dalem pira-pira dodo. Qauluhu tawi dawe musannaf farubah rupane lafat rubah wa min ma'aniha lan iku termasuk pira-pira manane rubah at-taqlilu utawi makna taklil wa taksir makna taksir. Nahwu rubah rajulin karimin laqo itu umpamane lafat rubah rajulin karimin laqo itu ragibun fika wala tudkhilu lan ora mlebu apa rubah ila ala nakira
illa kecuali ing ngatasi sing nakirah kama kodene perkara kala kang dawuh sapa Al-Hariri Imam Al-Hariri wa kullu maruba alaihi tadkhulu fa innahu nakiratun ya rajulu qaluhu ta'i dawe musannaf fal ba iku taji utama ka baba lil ilsaqi krana nuduhake makna yusaq ima hakiki ana kalane hakiki nahu amsaktu bi zaidin ai idza qabatu tekesare kalane gegem sapa ingsun ala syai'in ing atase perkara min jismihi saking jisme Zaid au alama utawa ing atase perkara yuhbisu kang ngeker sapa Zaid ing min yadin nyatane saking tangan au tauben utawa kelambi wa imam majazi lan ana kalane makna majaz nahu marartu bi Zaidin umpamane lafat marartu bi Zaidin ai al saqtu tegese nempokake sapa ingsun mururi bimakanin ing dalem panggonan yukoribu kang parep apa makan min Zaidin saking Zaid qaluhu ta'idhu musannaf wal kafu iku taji'u tumeka kaf litasbih krana faid krana makna tasbih wa tawi kaf iku musyarikatun madani iku musyarikatu amrin madani perkara li amrin maring perkara kang weneh fi maknan ing dalem secara maknane syarifan kana padha uga mulya anane apa makna nahu Zaidun utai Zaid iku kal badri kok dene badar au khosisian utawa makna kang ino nahu Zaidun utai Zaid iku kal himari kok dene himar qalu utai dawe musannaf falamu rupane dawuh lam wa min ma'aniha lan iku termasuk pira-pira maknane lam al milku tawi nuduhake milik walamul milku tawi lam milik iku iya tawi lamul milki iku alati makna taqawu kang tumiba alati baina zataini ing dalem antarané zat loro wa tudkhilu lan melbu apa alati ala man ing atase wong yumliku kang miliki sapa manahu almaru tawi bondo iku Zaidin kedue Zaid qaluhu tawi dewe musannaf wa huruful qasam rupane dewe huruful qasam wa ya tawi huruful qasam iku al-wawu nahwu wallahi wal ba'ulan ba nahwu billahi wa ta'ulan ta nahwu tallahi. Adapun tanda-tanda dari kalimat isim yaitu kemasukan huruf jar, tanwin serta al. Adapun huruf jar itu ialah lafaz min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf dan lam. Dan huruf jar yang terkhususkan pada sumpah itu terdapat 3 huruf yaitu wawu, ba dan ta. Adapun perkataan musannaf fal ismu yurafu bil khafdi maksudnya ialah termasuk dari alamat isim yaitu kemasukan huruf jar. Nahwu seperti contoh lafaz marartu bi Zaidin wa gulamu Zaidin al-aqili. Dan perkataan musannaf fatanwin ialah nun mati yang ditemukan pada akhir suatu isim secara lafaz bukan secara tulisan nahwu Zaidun wa rajulun. Dan perkataan musannaf bahwa duhulul alif wal lam maksudnya ialah bisa menerimanya isim pada al seperti contoh lafaz ar-rajul wal gulamu. Dan perkataan musannaf wa huruful khafdi maksudnya ialah bisa menerimanya isim pada huruf jar pada awal kalimat isim tersebut seperti contoh lafaz sirtu minal basrah ilal kufah. Dan perkataan musannaf min yaitu memiliki beberapa makna. Min sendiri itu memiliki beberapa makna. Setengah dari makna tersebut ialah makna tab'id yaitu makna yang menunjukkan atas arti sebagian seperti contoh lafaz lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun maksudnya ialah ba'duma tuhibbun. Dan makna bayanul jinsi yaitu makna yang menunjukkan atas sesuatu yang dimaksudkan pada sesuatu yang lain seperti contoh lafaz fajtanibu bijsa minal autan maksudnya dari lafaz alladzi yaitu beberapa patung. Dan makna yang selanjutnya dari min ialah ibtidaul goyah di dalam suatu tempat seperti contoh lafaz sirtu minal basrah ilal kufah atau menunjukkan goyah pada zaman atau waktu seperti contoh lafaz sirtu min yaumil khamis ilal jumat. Dan lafaz ilah itu mempunyai makna intihail goyah pada tempat seperti contoh sirtu ilal kufah atau goyah pada waktu seperti contoh lafaz sirtu ilal jumat. An memiliki makna mujawazah maksudnya ialah menunjukkan makna sesuatu perkara yang terjadi sesudah perkara yang sudah dimajrurkan dengan an dengan dilantari suatu master fi'il seperti contoh lafaz Roma itu as-sahma anil qaus maksudnya ialah sesudah anak panah tersebut terlempar dari kausnya dengan disebabkan memanah atau melempar sesuatu. Qaluhu. Dan adapun perkataan musannaf lafaz ala yaitu menunjukkan makna isti'la yaitu tafawuqu syai'in menunjukkan atasnya suatu perkara yang dijerkan dengan lafaz ala
seperti contoh wa 'alal fulki tuhmalun. Dan lafadz fi itu menunjukkan makna dorof secara hakiki atau secara majas. Jika fi itu menunjukkan makna dorof secara hakiki, maka fi itu menunjukkan makna memuat, dan dorof menunjukkan dan madrufnya menunjukkan makna tahyiz, seperti contoh lafadz al-ma'u fil kauzi. Maka apabila lafadz fi itu sepi dari dua syarat atau sepi dari salah satu dua syarat tadi, maka fi itu menunjukkan makna majaziyah, seperti contoh lafadz al-ilmu fis sudur. Dan lafadz rubah termasuk dari maknanya lafadz rubah, yaitu menunjukkan makna taklil dan taksir, seperti contoh lafadz rubah rojulin karimin lakoituhu wa rubah rogibin fika. Dan rubah sendiri tidak akan masuk pada kalimat isim kecuali masuk pada isim nakirah, seperti ucapan dari Imam Hariri, wa kullu ma rubba alaihi tadkhulu fa innahu nakiratun ya rajulu. Ba sendiri selanjutnya yaitu ba yang menunjukkan makna ilsaq secara hakiki, seperti contoh lafadz amsaktu bi zaidin ai idza qabatu ala syai'in min jismihi au ala ma yuhbisuhu min yadin au saubin. Dan ada kalanya menunjukkan ilsaq secara majas, seperti contoh lafadz marartu bi zaidin ai al saqtu mururi bimakanin yuqaribu min zaidin. Selanjutnya huruf kaf menunjukkan makna tasbih, yaitu samanya suatu perkara dengan perkara lainnya di dalam makna yang mulia atau yang hina. Ketika menunjukkan makna mulia seperti contoh lafadz zaitun kal badri, zaid seperti rembulan, atau menunjukkan makna hina seperti zaitun kal himar. Selanjutnya yaitu lam, termasuk dari makna lam yaitu milik. Adapun lam milik yaitu lam yang jatuh di antara dua zat yang masuk pada seseorang yang memiliki sesuatu, nahwu al-malu li zaidin. Selanjutnya yaitu huruf qasam. Adapun huruf qasam yaitu wawu seperti contoh lafadz wallahi, dan ba seperti contoh lafadz billahi, dan tak seperti contoh lafadz tallahi.